શિક્ષણ એ દરેક બાળકોનો અધિકાર છે અને આ જ વિચારને સાકાર કરવા માટે સુરત ગ્રુપ દ્વારા સેવાભાવી અને સરાહનીય પહેલ કરવામાં આવી છે। 25 ઓગસ્ટના રોજ ગોધરા અને શહેર ખાતે આવેલી 3 અલગ અલગ સ્કૂલોમાં નોટબુક વિતરણ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ કાર્યક્રમ દરમિયાન અંદાજે 600 જેટલા બાળકોને નોટબુકનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું। એટલું જ નહીં, અભ્યાસમાં શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરનાર અને રેન્કર વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે ટ્રોફી આપી તેમનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું। આ કાર્યક્રમમાં અતિથિ વિશેષ તરીકે હઝરત કારી અહેમદ અલી સાહેબ, જુનેદભાઈ ઓરાવાલા અને ઘેનઘેન જાવેદભાઈ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। મહેમાનોના હસ્તે બાળકોને નોટબુકનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું તેમજ રેન્કર વિદ્યાર્થીઓનું સન્માન કરી તેમનો ઉત્સાહ વધારવામાં આવ્યો હતો। નાનકડા હાથોમાં જ્યારે નોટબુક પહોંચી ત્યારે બાળકોના ચહેરા પર જોવા મળેલું સ્મિત આ સમગ્ર પહેલની સૌથી સુંદર તસવીર બની ગયું હતું। જરૂરિયાતમંદ બાળકો માટે એક નોટબુક માત્ર લખવાનું સાધન નથી, પરંતુ તેમના સપનાઓને સાકાર કરવાની દિશામાં એક નાનકડું પગથિયું છે। સુરત ગ્રુપની આ પહેલનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય આર્થિક રીતે નબળા અને જરૂરિયાતમંદ બાળકોને શિક્ષણમાં સહાય પૂરી પાડવાનો છે, જેથી કોઈ બાળક માત્ર સાધનોના અભાવે પોતાના અભ્યાસથી વંચિત ન રહે। સુરત ગ્રુપ દ્વારા કરવામાં આવેલી આ સેવાભાવી પહેલ ખરેખર શિક્ષણ સાથે સંસ્કાર અને સેવાનો સુંદર સંદેશ આપે છે। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कारी अहमद अली इस वक्त गोधरा में रहमत नगर में उर्दू हाई स्कूल में आया हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत सारे सूरत का पूरा ग्रुप यहाँ जमा हुआ है। कितनी स्कूलों में कितने बच्चों को कितनी नोटबुक? यहाँ बहुत सारे बच्चियाँ भी बैठी है और बच्चे भी बैठे हैं माशाअल्लाह, काफ़ी लंबी तादाद में है। जावेद भाई कितने हैं कुल? यहाँ रहमत नगर में 200 और हम जो शहरा गए वहाँ पे 444 यानी 444 444 इतने बच्चों में नोटबुक तकसीम की गई है। अच्छा, और इनकी तरफ से ये दी गई? ये हम सूरत का पूरा जो ग्रुप है माशाल्लाह बहुत मेहनतें की, बहुत काविशें की, बहुत कोशिशें की, लोगों से अपीलें की, माशाल्लाह देने वालों ने दिया और बहुत दिया। अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम के ज़रिए से हमने राहत नगर में भी रहमत नगर में भी और इसी तरीके से हमने शाहरा में भी दोनों जगह पर हमने बहुत ज़्यादा नोटबुक तकसीम की है। किस तरह के वहाँ के हालात है स्कूलों के? बहुत ही ख़राब हालात से वो स्कूलें गुजर रही है, क्योंकि जब से फ्लड आया, पानी आया, बाढ़ आई तो सब कुछ बह गया। जहाँ लोगों का फर्नीचर बह गया, उनके कपड़े बह गए, उनके बर्तन बह गए, उनके घर की चीज़ें बह गई, वहाँ उनकी किताबें, उनकी पढ़ने की किताबें, सब किताबें बह गई उनकी। तो अब ऐसा मामला हुआ कि सब जब बैक टू नॉर्मल आया और स्कूलें शुरू हो गई और टीचर्स और मास्टर्स और प्रोफेसर्स और प्रिंसिपल सब पहुंच गए, मगर बच्चों के पास लिखने के लिए, पढ़ने के लिए किताबें नहीं थी, तो उसके इंतज़ाम में हम लोग पहुँचे थे। अच्छा, और आगे क्या क्या करोगे? आगे हम लोग का बहुत बड़ा प्रोग्राम है। जैसे हमारे बड़े भाई हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली फ़लाही और उनका फेज़ वेलफेयर एड जो ट्रस्ट है, जो खूब मदद करता है, वो इंशाअल्लाह वो खुद पहुंच रहे दिसंबर में। और दिसंबर में हमारा ग्रुप वेडिंग का प्रोग्राम है, डायलिसिस का प्रोग्राम है और कैटरेक्ट ऑपरेशन का प्रोग्राम है और अजमेर, सूरत से लेके अजमेर तक हमारा प्रोग्राम है। बस अल्लाह उसे कामयाब करे। जज़ाकुमुल्लाह व अहसनल जज़ा। कारी अहमद अली, आपका भी शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।